Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi ala hadhihi siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Mohonlah diberi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut adalah pengetahuan yang tersembunyi, bukan tentang dunia dan segala isinya, bukan pula tentang kehidupan yang fana ini. Pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang diizinkan untuk kalian ketahui bukanlah tentang zatnya. Tidak, kalian tidak diizinkan untuk mengetahuinya, dan kalian juga tidak dapat mendekatinya atau mengetahui tentang sifat-sifat ilahiyahnya. Semua yang ada adalah milik salah satu asma itu. Setiap asma suci adalah ibarat sebuah samudra, dan dari sanalah kalian dapat mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian dapat menggunakan kekuatan kalian untuk memahami apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mewujudkannya. Dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian dapat mencoba mendekatinya sampai kalian menemukan jalan untuk memahami sesuatu. Dan apa yang kalian ketahui akan menjadi sebuah samudra yang dapat kalian arungi hingga mencapai keabadian. Karenanya kita memohon ilmu yang dapat membawa kita lebih dekat dengan hadirat ilahi. Tujuan utama dari keberadaan kita adalah untuk mencapai kehidupan sejati dan ke akar keberadaan kita, untuk mengambil kekuatan dari rahasia-rahasia kehidupan abadi, sehingga nampaklah daun-daun, bunga-bunga, dan buah-buahan melalui diri kita. Merupakan suatu pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu subhan dan bahwa dia sultan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa tak sesuatu pun diciptakan tanpa alasan dan tujuan. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya yang ada, sekecil apapun, diketahui ada dan ada dalam jangkauan Sang Pencipta dan diberi makna. Adalah hal yang bodoh untuk menyangkalnya. Jadi bagaimana dengan kalian? Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk pada segalanya, merancangnya dan mewujudkannya. Tidak terhitung rancangannya. Benak kalian tidak akan mampu memuatnya. Tidak mungkin mencapai kesempurnaan, kebijaksanaan, pengetahuan, kekuatan atau kemampuan Sang Pencipta. La ilaha illallah. Sang Pencipta berfirman, datang dan jadilah. Datang dan tunjukkan diri kalian dan ucapkanlah subhanallah. Atom terkecil mendengarnya dan patuh, dan setiap atom atau elektron dianugerahi kemuliaan yang berbeda. Karena masing-masing mempunyai kepribadian tersendiri yang khas, kalian berbeda dengan yang lain. Demikian pula sebaliknya, cara mereka bertasbih terhadap Tuhan mereka juga unik. Allahu Akbar. Merupakan suatu kebodohan tidak menggunakan pikiran kalian untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Kita diperintahkan untuk menggunakan akal kita. Semakin memperdalamnya, kalian akan menemukan samudra kebijaksanaan yang lebih besar, kekuatan yang tidak terbatas.
Semoga Tuhan kita memberikan kesempatan pada kita untuk merenungkan hal-hal tersebut. Ini dapat membimbing kita menuju kemegahan yang tidak terbatas dan samudra kekuatan. Kasihanilah orang-orang yang hanya hidup dan memikirkan perutnya saja, tidak pernah memikirkan hal-hal yang lain. Jadi benak mereka tidak memberi kesempatan pada hatinya untuk mengabdi pada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang setingkat dengan binatang, mungkin lebih rendah, karena binatang pun bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Grand Sheikh Rasulullah mengatakan, sekecil apapun suatu materi pastilah mempunyai nama kalau memang memiliki kepribadian. Sama halnya bahwa setiap orang di kota mempunyai nomor telepon yang berbeda-beda. Setiap atom mempunyai nama terdiri bagi sifat-sifatnya. Setiap atom mempunyai nama tersendiri bagi sifat-sifatnya, yang mana digunakan untuk mengagungkan penciptanya. Kita tertidur, mabuk dunia dan mabuk isi perut. Mana ada waktu bagi kita untuk merenungkan hal-hal tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap sama, dahulu maupun sekarang. Tidak ada istilah sebelum bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pula setelah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, jangan memikirkan aku, kalian tidak sanggup. Kalian dilarang untuk mencoba atau memikirkan bagaimana wujudku. Jangan, hal tersebut terlarang. Kalian boleh memikirkan apa yang aku ciptakan. Paling tidak pikirkanlah tentang diri kalian sendiri. Sekarang kalian bagaikan salah satu piramida batu di Mesir. Orang melihatnya dan berpikir bahwa piramida itu hanya bangunan yang dibangun dari batu tanpa pintu dan jendela. Mustahil. Untuk apa? Tak ada pintu atau lubang, tetapi akan tiba waktunya manusia akan berpikir keras dan mereka akan berkata, kita harus menelitinya untuk mengetahui maknanya. Lalu bila mereka telah memperdalamnya, maka Tuhan yang Maha Kuasa akan membuka kesempatan untuk menemukan jalan masuknya. Sekarang kalian ibarat piramida tadi. Kalian beranggapan bahwa kalian tidak mempunyai gerbang, lubang atau jalan menuju surga. Kalian menganggapnya hanya seperti bangunan batu di atas bumi, berlari, datang dan pergi, makan, minum, dan setelah itu selesai. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa berfirman bahwa bila kalian dengan tekun mencari jalan dari diri kalian menuju diri kalian, kalian akan menemukannya. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala membukanya, kalian pasti akan menemui jalan Tuhan kalian. Tetapi bila kalian tidak membuka diri dan memahami, maka kalian tidak akan menemukan jalan menuju Tuhan kalian. Gerbang menuju Tuhan kalian adalah melalui diri kalian sendiri. Kalianlah pintu yang harus kalian buka. Lalu kalian akan menemukan hadirat ilahi Tuhan kalian. Berbahagialah dan berbangga hatilah dengan keberadaan kalian. Hal tersebut merupakan kesempatan yang paling besar. Bila Dia tidak menciptakan kita, maka kita tidak akan dapat memahami tentang keberadaan kita. Subhanallah, Dia memerintahkan agar kita dibuat dari tanah. Kalian tidak dapat membayangkannya. Kalian dapat membuat patung atau gambar dari laki-laki, perempuan atau binatang, mudah. Tetapi untuk memberi seekor singa ciri khas, mungkinkah? Hanya kalau diberi sifat itu kalian dapat mengatakan bahwa itu benar-benar seekor singa. Kalian tidak dapat mengatakan bahwa itu keledai. Tuhan menciptakan ciri khas untuk bentuk seekor keledai, sehingga kalian dapat mengatakan bahwa bentuk seperti itu memang seekor keledai. Tidak dapat disebut harimau. Sang Pencipta menciptakan bentuk, lalu memberi ciri khas pada bentuk itu. Kalian tidak dapat memberikan ciri khas seekor macan kepada keledai. Camkanlah hal penting ini. Semua itu terjadi karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan memberi ciri khasnya. Sebagai singa, anjing, banteng, sebagai serigala, beruang atau sebagai macan. Dia memberikan ciri khas pada setiap makhluk yang diciptakannya. Bila ciri khas itu tidak diberikan kepada bentuk singa, maka bentuk itu bukan singa. Itu hanya merupakan bentuknya saja.
kumpulan materi. Kalian dapat melihat bentuk tetapi bukan seekor singa. Untuk memberikan ciri khas pada singa hanya dapat dilakukan olehnya, Sang Pencipta. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ciri khas pada berjuta-juta makhluk. Dia anugerahkan setiap manusia ciri khas yang berbeda-beda, agar kalian bukan Jamaluddin atau kalian tidak dapat berkata bahwa dia si Farhat atau si Nabi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi ciri khas pada bangsa-bangsa. Jerman suatu ciri khas, pada bangsa Arab ciri khas yang lainnya. Orang dari Indonesia akan mengatakan, aku bukan orang Malaysia, aku orang Indonesia. Dan orang Australia akan menolak kalau dikatakan bahwa mereka orang Selandia Baru. Setiap bangsa telah dianugerahi ciri khas mereka dan mereka bahagia akan hal tersebut. Jadi renungkanlah kebesaran Tuhan kita. Wa meladafik bihurmatul habib bihurmatul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi innahu huwat tawwabur rahim. Min kulli dhanbin wa ma'siyatin, min kulli ma yukhalifu dinal Islam, min kulli ma yukhalifu syari'ah, min kulli ma yukhalifu tariqah, min kulli ma yukhalifu al-haqiqah, min kulli ma yukhalifu al-azimah, min kulli ma yukhalifu al-ma'rifah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya musabbibal asbab, ya mafatihal abwab, ya muqallibal qulub wal absar, ya dalilal mutahayyirin, ya ghiyathal mustaghithin, Ya Hayy ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad, ya man la malja'a illa ilayhi fala tukhayf raja'ana. Ya Qadimal Ihsan, Allahumma asin ilayna bi ihsanikal qadim. Ya Allah, Rabbul Syarifah, jagalah cita kita dari Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Jagalah cita kita dari Sultanul Auliya Maulana Syekh Ahmad Nadim, Adil Musakhani Karsalasa dan Sultanul Auliya Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabana Rabbani Karsalasa dan jagalah cita kita dari Imam Rabbani Syekh Abdul Qadir Karsalasa Muslim dan Fadatu Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. فبشرف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى 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 آل محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا عنك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا عنك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا عنك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا عنك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا عنك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا عنك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا عنك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. اللهم اجعل شريفا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر فاتحة الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى 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 آل محمد وسلم اللهم صل على آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما بالصالحين آمن بالله صدق الله ربنا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى هذا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على صحبه الكرام ولرسل الأنبياء والمرسلين وخدماء شرع الأربعة الأربعة وإلى روح مشايخنا بطريقة الإسلامية العليا خاصة نور الإسلام صلى الله عليه وسلم ولا روح خاتم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلمنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Habibullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Habibullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Habibullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Nabiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Nabiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Nabiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Khalilullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Khalilullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Khalilullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Safiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Safiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Safiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Najiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Najiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Najiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Syafi'ullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Syafi'ullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur
محمد شفيع الله صلى الله وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه الكرام وإن أرواح سائر سألنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على بذك لا تطمئن القلوب عليها. الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله 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 يا قيوم الله الله يا قيوم الله يا قيوم الله يا قيوم الله يا قيوم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا دائم يا دائم
Ya
Ya Salam, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين. الحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات، على ولي العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات، صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله جميع الخلق على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن سلسلة الرسل أجمعين وعن التابعين بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين. وأما شيخنا في طريقة النجامة العالية قد سلت الأرض ساكية ونور الله تلبرة البركة وعاد الله تعالى علينا من بركة مفروضتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والرسل الأنبياء والمرسلين وخدماء شرعهم من الأمة الأربعة وإلى روح ما شيخنا بطريقة الإكشامنة العليا خاصة للإسلام بخالص توانك رسول الله وإلى حضرة السلطان الأولياء شيخنا الشيخ عبد الله فايز نستعينك رسول الله وشيخنا وأستاذنا السلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد نادر
أدل المساقين كرسل وشيخنا وأثابه سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد بن هشام كباني رباني كرسل الهادي إمام رباني شيخ شعبة فالكرسل مسجد والهادي خلفة رسولتين السلام الحق عن السلام الحق أستاذي وأستاذي وأستاذ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاد للحرام ولا تعذلوني فعاد للحرام دعوني Oh
اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين. Aswayu. Ya. Ini kakakku yang satu ini pemalu orangnya. Ini kakakku yang satu itu pemalu orangnya. Malu-malu, malu terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita semua pasti meyakini bahwa segala sesuatu itu berasal dari cahaya atau dari nur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur daripada Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa segala sesuatu itu bentuknya itu tadinya cahaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang lain. Nur daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memberikan nama Muhammad Malikul Haya wa Malikul Dunia. Artinya dia ini penghulu dari nur seluruh cahaya dan wa Malikul Dunia dan seluruh material. Artinya bahwa segala sesuatu pastilah kita membutuhkan izin atau lisensi atau ijazah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau pasti sesuatu itu kita membutuhkan membutuhkan apa itu namanya suatu jalan atau suatu legalitas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara mereka mendapatkan legalitas? Apakah mereka mengklaim diri sebagai atau mereka melegalitaskan diri? Tentu bukan. Atau mereka mendapatkan legalitas dari universitas, mungkin dikasih suatu gelar-gelar tersendiri? Tentu bukan. Aulia Allah mereka mendapatkan legalitas tentu dari wali di atasnya. Wali di atasnya, lalu dari wali di atasnya lagi. Wali di atasnya dari wali di atasnya lagi. Terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW diberi legalitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu makna dari atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lalu tentu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi suri tauladan atau menjadi contoh bagaimana supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Allah itu bukan hanya masuk dalam surga, bukan, tapi bersama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hingga yaumil hisab, hingga di akhirat. Tentu sebagaimana di masa beliau, para sahabat itu mengikuti kanjeng Nabi. Para sahabat mengikuti kanjeng Nabi bukan hanya melalui ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, namun perilakunya pun diikuti oleh para sahabat. Begitu. Dan Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan patuhlah kepada pembimbing kalian, pembimbing kita atau orang diberi ijazah di antara kita. Artinya sebagaimana para sahabat mereka mengikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun berusaha untuk mengikuti guru-guru kita atau masyayikhina atau syekh kita. Karena apa? Segala perilaku wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu pasti memiliki suatu makna, pasti ada suatu ilmu di dalamnya. Walaupun kelihatannya perilaku itu sesuatu yang mungkin hanya perilaku yang sia-sia begitu. Dahulu pernah diceritakan ada seorang syekh begitu.
Beliau sedang memberikan suatu surga. Lalu beliau seperti main apel di depannya itu ada satu wadah buah-buahan. Lalu syekh tersebut tiba-tiba seperti lagi main apel. Tiba-tiba apel itu dilempar. Ruak. Terus orang-orang di sekitarnya mereka memiliki prasangka yang buruk. Mereka pikir itu kan seorang syekh besar. Kenapa dia kok buah apel dibuat mainan, bukannya dimakan? Walaupun itu di dalam hati mereka begitu, tapi syekh tersebut lalu menjawab, iya, saya sengaja melempar apel itu untuk melempar setan, karena saya melihat salah satu murid saya di alam kubur itu mau didekati setan. Lalu syekh itu melempar apel itu, brak, masya Allah. Jadi syekhnya melihat muridnya itu didekati setan, mau diganggu oleh setan, lalu dilempar pakai itu. Jadi tentu kita tidak mengerti bagaimana para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki perilaku, karena perilaku mereka itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu perilaku itu diperintah oleh guru-guru mereka, oleh masyayikh mereka. Nah, terus sebagai contoh misalnya, salah satunya majelis salat Nabi ini masih dikenal dengan qasaid, dengan qasidah-qasidah yang panjang. Dengan qasidah-qasidah yang panjang. Barusan ketika tadi kita berqasidah di sini, di depan kita itu muncul suatu cahaya atau gambar, atau ilmu itu muncul. Kenapa kok di majelis salat Nabi ini khususnya, pada umumnya semua majelis, kenapa kok mereka wali-wali Allah mereka itu banyak sekali untuk berqasaid atau bersolawat atau berqasidah-qasidah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu ternyata salah satu fungsinya yang malam ini muncul, yaitu untuk menyatukan perasaan hatinya dengan perasaan Allah Subhanahu wa taala, perasaan ilahiyah. Jadi kalau misalnya dalam hati kita itu mendebat Gusti Allah tentang takdir yang dikirimkan dalam hidup kita, kalau dalam hati kita gerutu pada Gusti Allah, kita ngeyel pada Gusti Allah, bahkan kita tidak mematuhi Gusti Allah karena doa kita mungkin belum dikabulkan, atau mungkin kita meninggalkan Gusti Allah karena menganggap bahwa kita diberikan takdir yang buruk. Maka ketika kita berqasaid, ketika kita bersolawat, berqasaid, berqasidah, maka seolah-olah hati kita ini menyatakan bahwa kita memiliki satu pandangan yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak mengerti arti daripada qasaid yang kita lantunkan. Begitu. Artinya bahwa ketika kita yusalluna ala Nabi, ketika kita bersolawat atau kita berqasaid, maka solawat tersebut, cahaya-cahaya dari salat tersebut atau qasidah-qasidah tersebut, huruf-huruf tersebut, cahaya-cahaya dari huruf tersebut, maka dia akan mulai membakar kotoran dalam hati kita, membakar penyakit-penyakit hati kita. Karena kotoran hati kita, penyakit hati kita inilah yang membuat kita ini selalu menyatakan perang pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang sering menyatakan perang dengan Tuhannya itu adalah ego dalam diri kita. Jadi seperti itu. Kalau setan adalah musuh manusia yang nyata, aduh mungkin. Namun ego kita lah yang menyatakan perang pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengajarkan kita yusalluna ala Nabi itu untuk menghilangkan kotoran-kotoran hati tersebut, begitu. Karena jika seorang hatinya bersih, tidak ada kotoran di dalamnya, tidak ada penyakit di dalamnya, maka hatinya akan memiliki pandangan yang sama dengan pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah memiliki pandangan yang sama tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita berqasaid, da'uni biarkanlah unanil habibi, biarkanlah aku mencintai kekasihku. Wala ta'duluni fa'adil haram, menghinaku itu hukumnya haram katanya. Begitu. Lah, kalau kita saja itu bisa mencintai kanjeng Nabi berkat pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenalnya,
Bagaimana cintanya Allah kepada Kanjeng Nabi, bagaimana perasaan Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi, yang Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan Kanjeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melihat terhadap Kanjeng Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melihat bagaimana keagungan sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu akan lebih besar lagi. Dan ketika kita diberikan suatu koneksi atau hubungan hati kita dengan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan jantung hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun akan mulai bisa merasakan hal itu. Itulah kenapa para wali-wali Allah mereka itu yusalluna ala Nabi, mereka berqasaid, mereka bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk menyatukan perasaan mereka dengan perasaannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika perasaan mereka dan perasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala bertemu di dalam jantung hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah mengatakan qalbul mukmin itu baitnya baitullah. Qalbul mukmin itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalbunya Kanjeng Nabi itu ada rumahnya Allah. Maka hati kita ketika berselawat, kita hadir di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika seseorang dia sudah memiliki suatu pandangan atau setuju dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala pandang atau katakan atau firmankan atau kalamkan, maka mulailah jiwanya atau hatinya itu akan menyatu dengan jiwa ilahiyah. Itu yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan yanzuru binurillah, yaitu melihat dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yanzuru binurillah, wali-wali Allah itu mereka melihat dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membayangkan kalau memandangnya dengan pandangannya Gusti Allah, kira-kira ada yang tersembunyi enggak dari pandangan mereka? Ya enggak ada. Ya tentu tidak ada. Kalau misalnya perasaan hatinya itu pandangannya sama dengan pandangan Gusti Allah, kira-kira apa yang akan sering mereka bicarakan? Tentu kekasihnya, tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berqasidah, bersolawat lama dengan durasi yang panjang. Yang pertama itu untuk mengeliminasi segala sesuatu kotoran yang ada dalam hati kita. Segala sesuatu yang diberikan ego ke dalam hati kita untuk menentang Allah, untuk tidak setuju pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya okelah, ego kita mungkin tidak setuju dengan takdir yang Allah kirim pada dalam hidup kita. Ego kita mungkin tidak setuju dengan apa yang Allah kirim dalam hidup kita. Ego kita mungkin tidak setuju dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hidup kita. Namun kita bisa berusaha untuk membuat hati kita setuju dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beryusalluna ala Nabi, berqasaid atau bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara mengalihkan pandangan hati kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mulai bersolawat, lalu kita mulai berqasaid agar supaya solat tersebut atau syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salawat tersebut itu akan membersihkan hati kita. Yang kita tidak setuju pada Gusti Allah, lama-lama akan hilang. Pertama, kita setuju dengan Gusti Allah tentang cara memandang Nabi Muhammad SAW. Lama-lama, kalau itu sudah mulai mengkristal, itu menjadi besar dalam hati kita. Lama-lama nanti perlahan-lahan kita akan sedikit demi sedikit akan setuju pada Gusti Allah Subhanahu wa taala tentang takdir yang dikirim dalam hidup kita. Begitu. Misalnya, kenapa kok aku diberikan takdir kok begini? Nah, ketika hatinya itu sudah setuju dengan Gusti Allah tentang Kanjeng Nabi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berikan suatu ilham dalam hatinya untuk bersabar terhadap Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memberikan suatu pencerahan atau pemahaman bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga yang tadinya tidak setuju dengan Gusti Allah, maka hatinya mulai setuju. Terus menerus sampai karakter buruk itu hilang. Ketika karakter buruk itu hilang, maka dia akan menjadi insan kamil atau hamba yang sempurna. Dia akan mencapai suatu ihsan yang sejati atau kesempurnaan akhlak. Karena apa? Karena pandangan hatinya itu selalu pada Gusti Allah. Jadi malam ini ilmunya munculnya seperti itu.
Ini yang kita butuhkan, ini yang kita tunggu, ini yang kita cari. Bagaimana caranya supaya kita ini setuju dengan Gusti Allah? Karena saya sendiri yakin 100% semua hadir di sini semuanya itu tidak setuju dengan Gusti Allah atas takdir hidup yang dikirim pada mereka. Begitu. Kalau misalnya dibuka-buka filenya, misalnya kayak beliau, kenapa kok Gusti Allah membuat saya kok enggak nikah misalnya begitu. Akhirnya banyak berbuat sesuatu yang ya begitu misalnya gitu. Kan tidak seperti Gusti Allah gitu. Enggak, beliau ahli ibadah. Tentu seperti itu. Misalnya kayak di sebelah kanan saya, setuju dengan jalan ini, setuju dengan pelajaran seluruh. Tapi mumet setiap bulan itu, setiap tanggal 28 ini, diomelin banyak orang. Orang pada ngindar, pada nggak setuju sama dia. Lah, ibaratnya seperti itu. Lah terus, jadi ternyata caranya supaya kita sering mendengar kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita berceramah, sabar, sabar, iman, sabar, sabar, iman. Tahu sabar, tahu iman. Jalannya gimana supaya bisa mencapai itu, Ustaz? Ya pokoknya iman, sabar. Kalau nggak ada iman, iman. Tahu iman, sabar itu berhubungan. Tapi jalannya bagaimana? Ya pokoknya sabar, iman. Pokoknya kalau ada apa-apa pun sabar. Yang penting iman. Nah terus, kalau misalnya di rumah anak istri nggak bisa makan, suruh sabar, iman itu yang penting. Jadi ternyata caranya begitu. Caranya itu supaya hati kita ini tidak menolak Gusti Allah, tidak membangkang, tidak merundel, tidak gurih Gusti Allah, tidak menyangkal Gusti Allah. Caranya itu pelan-pelan kita itu hadapkan pada hati kita sesuai dengan bagaimana Gusti Allah itu memandang, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Setelah pandangannya sama, maka ikuti terus, yaitu dengan cara bersolawat atau berqasaid terus menerus sampai nanti kotoran hati itu akan tereliminasi, sehingga lama-lama kita akan setuju dengan Gusti Allah dengan apapun. Tidak hanya tentang cara mandang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tentang cara apapun, bahkan tentang hidup kita. Nanti Mas Azwar, nanti kalau misalnya supaya agak rileks pikirannya, nanti nggak apa-apa, nanti barang-barang ditaruh di pondok dulu, atau kalau mau di pondok lebih bagus, Sallallahu Nabi Muhammad. Kayak mereka itu masya Allah, mereka semua setuju. Sallallahu Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kalau kayak anak-anak kecil gitu yang belum balik? Bagaimana cara mereka setuju pada Gusti Allah? Yaitu cara setuju dengan orang tuanya. Jadi bagi anak yang belum balik, cara mereka setuju pada Gusti Allah, yaitu setuju dengan orang tuanya. Makanya penting sekali bahwa anak-anak kita itu, terlebih yang belum pada balik, gitu kan? Ini tuh ke majelis-majelis suci, ke tempat zikir, ke tempat masjid-masjid tempat sholat atau bersolawat, supaya mereka ini pandangnya sama dengan pandangan orang tua. Begitu. Alhamdulillah, satu yang belum balik ini rajin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya juga sama kayak kalian baru tahu malam ini, ternyata caranya begitu. Caranya itu supaya kita ini nggak debat Gusti Allah terus, kita ini setuju, kita coba samakan dulu visi kita dengan Gusti Allah. Yaitu Gusti Allah senang dengan Nabi. Coba kita senang dengan Nabi. Gusti Allah bersolawat. Coba kita bersolawat. Setelah itu terus menerus, baru lama-lama hati kita akan mulai iya, lama-lama masya Allah. Gitu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Gusti Allah itu memberikan nama Muhammad, Malikul Hayat, Malikul Dunia. Artinya apa? Jika kamu setuju denganku, dengan pandanganku, maka aku akan kirim apa yang kamu butuhkan di dunia dan di akhirat. Hayat, Malikul Hayat, wa Malikul Dunia. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah apa lagi?
Mau kos siapa lagi ini? Ya. Apa nak? Ayo sini nak. Masya Allah. Nabi Muhammad. Beberapa qasidah terus kita mau diam deh. Sudah malam kasihan. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kita semuanya belajar di sini. Insya Allah saya pun sama seperti sahabat-sahabat semuanya. Saya pun setelah ini saya juga ternyata begitu caranya ya. Jadi kalau misalnya saya lagi duduk sama Gusti Allah, ya udah selawatan dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus lama-lama nanti Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan satu ilham untuk melakukan apa-apa yang sebagaimana kajian Nabi lakukan. Baru nanti kita akan mulai tenang dalam menghadapi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus siapa ini? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahai 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 Abdullah nama ayahnya, Abdul Muttalib kakeknya,
pada hari Minggu nih, Insya Allah kita akan bertemu lagi pada hari Minggu untuk acara bulanan Semaan Kitab Manaqib Syaikhul Qadir Jalani Ramadan. Insya Allah kita akan menyelenggarakan di tempat terbuka, tempatnya Malaka 3. Insya Allah besok Minggu kita akan menyelenggarakan Semaan Manaqib di daerah Malaka 3. Insya Allah kita akan Manaqib terbuka di tempat terbuka di halaman. Insya Allah ya. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semuanya untuk terus berada di jalan para nabi, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di jalan para wali, di jalan wali kita, guru-guru kita, masyayikhina, para kekasih kita semuanya di dunia hingga di akhirat. Dan semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua suatu keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Tahu-tahu masuk surga tanpa dihisab. Tahu-tahu di dunia ini dijadikan rich tanpa crazy, tapi tidak dihisab di akhirat. Soalnya crazy-nya nggak datang hari ini. Tiba-tiba Gusti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di Telaga Kausar tanpa dihisab. Oke, amin. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita semuanya. Apapun hajat-hajat kita yang belum sempat kita sebutkan. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi episode berikutnya pada hari Minggu di daerah Malaka 3, insya Allah. Qasidah terakhir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahai, 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 ahai.
kita perhatikan semua ya di dunia ini ya, mumpung kita masih di dunia ini. Lihat nanti orang-orang ketika di dunia senang bersolawat, senang berkosoid. Orang yang senang apalagi sumringah ketika berkosoid, ketika bersolawat. Lihat nanti di akhirat wajahnya tidak berubah, tetap sumringah. Jadi di akhirat dia menghisap ketika orang-orang pada ketakutan. Mereka mengatakan nafsi bagaimana aku. Dan orang-orang senang bersolawat di dunia, senang berkosoid di dunia. Di sana wajahnya sumringah, malah buru-buru pingin lewat. Begitu. Bukan karena panasnya matahari atau tidak nyamannya mahsyar, tapi karena waktu itu adalah waktu mereka untuk bertemu dengan kekasihnya dan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketidaknyaman akhirah itu atau mahsyar itu nggak terasa. Wajahnya sumringah terus. Begitu. Mereka lewat sirat, mereka nggak terasa. Wajahnya sumringah terus. Bawanya senang terus. Mumpung kita masih di dunia. Nanti kalau kita sudah sama-sama di akhirah, kita lihat. Begitu. Kalau di akhirat kok ada seperti sekumpulan orang tapi kayak orang gila gitu. Lu ini akhirat kok malah cengar-cengir gitu misalnya. Kok malah wajahnya mesem-mesem terus cengar-cengir. Itu berarti ketika di dunia dia itu suka sholawatan. Begitu. Siapapun yang senang sholawatan, siapapun yang senang berkosoid, berkosidah itu adalah sahabat kita. Apapun bentuknya. Apapun kelompoknya, apapun golongannya, itu adalah kawan kita, teman kita seperjalanan, begitu ya. Nanti kita semua akan lihat di akhirat. Nanti kalau kita melihat misalnya di akhirat masnya cengar-cengir, oh berarti ini di dunia senang sholawatan. Misalnya di akhirat lihat di kamar sangat cengir, masih di dunia ini dulu mungkin kurang bahagia. Apa bukan? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أشراف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه أجمعين. اللهم اجعل علماء مجلسنا هذا صلاحا وصلاحا ومجدا. اللهم اجعل رحمة النعمة والكرم والفقر. الحمد لله الذي توابع كل شيء ظلمة وذل كل شيء عزة وخاف كل واستسلم كل شيء قدير. الحمد لله الذي سكن كل شيء هيبة وظهر كل شيء تصغر كل شيء إليه. اللهم اغفر لي فحقني ساعتي إليك ودود. ربنا تقبل منا واغفر وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وأصحاب المفسدين. وانصر إمامنا إمام المسلمين وانصر أولياء إنك على كل شيء قدير بالإجابة الجدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى على نبي محمد.